Iya. This meeting is being recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, let us express our thanks to the presence of Allah Subhanahu wa Taala for giving us the grace so that we can gather on Zoom this time. I'm Diva Amun-Sakina as moderator. The member of my group is Ulfa Mailani as speaker one and Latifa Mulia Marza as speaker two. And the first material will be read and will be explained by Ulfa. To Ulfa, time is yours. Okay, thanks to moderator. Background. Why is character education important? One, character education aims to shape individuals who have integrity, responsibility, and good social attitudes. Two, in elementary school, moral value and norms begin to be taught as the basis of children character building. Three, character education helps students understand good and bad behavior and the importance of respecting social rules. Latar belakang dari observasi kami mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar, yaitu satu, mengapa pendidikan karakter itu penting. Satu, pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan sikap sosial yang baik. Dua, di sekolah dasar, nilai-nilai moral dan norma mulai diajarkan sebagai dasar pembentukan karakter anak. Tiga, pendidikan karakter membantu siswa memahami perilaku yang baik dan buruk, serta pentingnya menghormati peraturan sosial. Next. Udah belum? Belum. Belum? Belum. Oh, di sini udah ya? Udah. Ini belum kelihatan. Nih? Iya. The next material, purpose of observation or interview to be to know education from various aspects and various perspectives, namely from the perspective of the principal, teacher, and student or student. For example, from the perspective of the principal to find out the character education plays in the school. Then from the teacher perspective to find out the role of teacher and problem related to character education. Next, from the student perspective to find out related to the implementation of character education by tujuan dari observasi atau wawancara tadi kemarin yaitu untuk dapat mengetahui pendidikan karakter dari berbagai aspek dan berbagai perspektif, yaitu dari perspektif kepala sekolah, guru, seperti dari perspektif kepala sekolah, misalnya untuk mengetahui kebijakan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Kemudian dari perspektif guru untuk mengetahui peran guru dan masalah terkait pendidikan karakter. Selanjutnya dari perspektif murid untuk mengetahui terkait pemahaman dan pelaksanaan pendidikan karakter oleh siswa. Next. Oke, di sini kami melakukan observasi di SDN 20 Berok Gunung Pangilon yang alamatnya di Jalan Lenggogeni, Berok Gunung Pangilon, Padang. Next. Dan ini hasil dari wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 20 Berok Gunung Pangilun, yaitu bersama Ibu Nurma.
They are finding a result according to principle of SDN 20 Berok Gunung Pangilun, namely Miss Nurma, character is the behavior of children, and in every child there must be different character. It can be seen from that family environment. From student, we must have acquainted good and bad behavior. In SDN 20 Berok Gunung Pangilun, we must teach good behavior to teacher. For example, there are students who are used to talking dirty at home and carry attitude. The solution is that the student is called to the BK room to be at peace and give direction or taught by the teacher. At the religions teacher or the BK teacher is spoken to nicely, or the student guardian is called to school, and most of the child attitude is like the because of like attention from the family. The character curriculum is very important to implement in order to character a good and disciplined in attitude of children. There are still few school program on character education. For example, the TAFIS program. The school solution and help is that when the student is still naughty or like to say dirty words, the parents will be called to come to school, and if the student attitude is still like that, the student will have to be transferred so the character of the child depend of the family environment. Jadi hasil dari wawancara bersama Ibu Nurma ialah menurut Kepala Sekolah SDN 20 Berok Gunung Pangilun, yaitu Ibu Nurma, karakter itu adalah tingkah laku anak, dan dalam setiap anak pasti berbeda-beda karakternya. Bisa dilihat dari lingkungan keluarganya, dari peserta didik, pasti kita temui tingkah laku yang baik dan buruknya. Di dalam SDN 20 Berok Gunung Pangilun pasti diajarkan tingkah laku yang baik kepada peserta didik. Misalnya ada siswa yang sudah biasa berbicara kotor di rumah dan terbawa ke sekolah sikap tersebut. Solusinya, siswa tersebut dipanggil ke ruangan BK untuk dinasehati dan diberi arahan atau diajari oleh guru, baik guru agama atau guru BK. Diajaklah bicara baik-baik, atau dipanggil wali murid ke sekolah. Dan kebanyakan sikap anak begitu karena kurang perhatian dari keluarga. Kurikulum karakter sangat penting diterapkan agar tercipta sikap anak yang baik dan disiplin. Program sekolah tentang pendidikan karakter masih sedikit dijalankan, misalnya program tahfiz. Solusi dan harapan sekolah ialah ketika siswa tersebut masih nakal atau suka berkata kotor, maka akan dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, dan jika sikap siswa tersebut masih seperti itu, maka siswa tersebut terpaksa dipindahkan. Jadi karakter anak itu tergantung pada lingkungan keluarganya. That's all material from me. Back to moderator. Okay, thanks to Ulfa. The next material will be explained by Latifa Mulian Marza. To Latifa, time is yours. Okay, thanks to moderator. I will explain finding a result. According to Miss Queen, the character of children today is diminishing from previous area, where in the past children were still respectful and disciplined to teachers, while today is different. The character education for students, according to Ms. Queen, is also still lacking due to limitation in learning, where the curriculum continues to change. Starting also, Queen associated that it is important to have separate curriculum that is separate from civic learning to focus more on student character building. Furthermore, there is program related to character education, but it's still limited to
to the class teacher with the student. Problems related to character education that exist in school, according to her mother, are environmental or family problems of students because, according to Ms. Quinn, there needs to be balance and cooperation between the school environment and environment that exists at home or family. Menurut Ibu Pin, karakter anak zaman sekarang itu semakin berkurang dari zaman sebelumnya. Di mana dulu anak masih hormat dan segan kepada guru, sedangkan zaman sekarang itu berbeda. Kemudian pendidikan karakter untuk siswa menurut Ibu Pin juga masih kurang, karena keterbatasan dalam pembelajaran di mana kurikulum yang terus. Ibu Pin juga menyatakan adanya kurikulum tersendiri yang terpisah dari pembelajaran PKN agar lebih fokus ke pembentukan siswa. Selanjutnya, program terkait dengan pendidikan karakter ada, namun masih terbatas hanya pada kesepakatan terkait pendidikan karakter. Ibunya adalah permasalahan lingkungan atau keluarga. Banget kerjasama lingkungan dengan lingkungan ada di rumah atau keluarga. Solusi terkait permasalahan tersebut menurut Ibu Pin sudah ada kegiatan rapat komite. Namun kegiatan tersebut kurang berjalan lancar karena orang tua yang hadir hanya sedikit. Sehingga sulit sekali untuk menjalankan hubungan timbal balik antara sekolah dengan di rumah. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, thanks to Latifa. The next material will be explained by me. According to some of elementary school children we ask, according to them, the character of their friends are good and bad, such as their friend who like to say rude things. According to them, character education is their behavior both at school and at home. They know examples of bad behavior such as bullying friends and gossiping about their friends. They are also aware of the importance of character education for themselves. That is to change their attitude from bad to the better. In school, there is also a character education program, but it is limited to an agreement with each class. The problem, according to them, about character education is that there is still bad behavior from some of their friends. Like there are friends who talk dirty. Then, according to them, the solution to the problem is to give sanction to their friends who speak harshly and advise their friends who speak harshly. Menurut beberapa siswa yang sudah kami wawancarai, menurut mereka karakter dari teman-teman mereka ada yang baik juga yang tidak baik. Seperti ada teman mereka yang berkata kasar atau berkata kurang sopan. Menurut mereka pendidikan karakter itu adalah pendidikan tingkah laku mereka yang baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, mereka mengetahui contoh perilaku buruk seperti membuli teman dan mengunjungi teman mereka. Mereka juga sadar tentang pentingnya pendidikan karakter bagi diri mereka, yaitu agar merubah sikap mereka dari yang sebelumnya tidak baik atau kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian mengenai program di sekolah tentang karakter ini, ternyata setelah dilakukan wawancara juga ada tentang program pendidikan karakter di sekolah tersebut, tapi hanya sebatas kesepakatan antara guru dan siswa di kelas masing-masing. Nah, kemudian permasalahan menurut mereka tentang pendidikan karakter. Nah, masih terdapat perilaku buruk dari beberapa teman mereka. Seperti ada teman mereka yang berbicara kotor, menggunjing teman yang lain atau membuli teman yang lain. Kemudian menurut mereka dapat dilakukan solusi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut ialah seperti memberikan sanksi kepada teman mereka yang berkata kasar, menasehati atau memberikan
denda atau hukuman kepada mereka yang berkata kasar. Okay. Next, conclusion. Overall, character education in elementary school has been attempted by all parties, but its effectiveness is still influenced by several factors, such as limited time, support from family and student social background, students' collaboration between school, teachers, and parents, and the surrounding environment is very necessary to optimize character education, so that students not only understand but are also able to apply moral values and norm in everyday life. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan pendidikan karakter di SD telah diupayakan oleh semua pihak. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan waktu, dukungan dari keluarga, dan latar belakang sosial siswa. Nah, kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, guru, dan orang tua dan lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter sehingga siswa tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai moral dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Okay. That's all video presentation from group 3. If there are any mistake, please forgive us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.